Junior Finals, BC versus Grace Sam. Okay, slow mo. Huli na. Tulapugod. 2 points by Nigas Green Dumaraos. Segundo. Bumusot. Tinulog kay Segundo. 2 points. Perona. Pasto Molina. Pasto Perona. Tumira ng 3. Basket by Perona. Pasto Reso. Reso to Segundo. Tinira ng 3. Vesmundo, pasa kay Herobin. Herobin. 2 points by Nahoni. Nahoni Vesmundo. Paso number 6. Step back. Manzanero. Ten to shoot, pero tira ng 3. Points by Perona. Dorado. Pasto Perona. Binabatay ni Reso. Perona tumira ng 3. Perona. 3 points. Balikan na ang lamang sa Brisi. Bepenosa. Sasagot ng 3. Perona. Binabatay ni Reso. Nakalusog kay Perona. Pasto Ramirez. Tumira ng 3. 3 points. Tao ni Reso. Reso. Wala ako ni Perona. Open sa kabila si Ramirez. 2 points by Ramirez. Nawawala muna. Gesmundo. Tibira na ng 3. Points by Gesmundo. Bagay mo! Bagay mo! Bagay mo! Gesmundo. Nagkamadali. Gesmundo. 2 points by Pasto Baybin. Tumira ng 3. Basket at 2 points lang daw. At dyan nagtatapos. Pinalalayo. Bumigay kay Papa B. Papa B. Kakatake at foul. Masyadong malakas ang nagtulog. Isa na dyan si Jin. Nabugod ko. Pina-open sa ilalim. Shoot. Nahuli. Ramirez. Pina-open sa kabila. Pass back to Perona. Pasto Ramirez. Tumira ng 3 si Ramirez. 2 points. Kinagawa ni Perona. Herobin. At nakakuha ng foul ulit. Pasto. Gasmundo. Gasmundo aatake. Pure drop ni Gasmundo. 2 points. Besina. Manzanero. Tupolina. Side step. Wala ka nakakuha ni Monte Balcon. 2 points. Pasa kay Monte Balcon. Pasto Libin. Perona. Tumira ng 3. At nakakuha ng foul. Pasto. Pemenosa. Puming. Matake. Bigay Hila. 2 points by Hila. Manzanero. Kumusover. Tumatake si Manzanero. 2 points by Manzanero. Herobin. Pasto Vesmundo. Pasa gitna kay Hila ulit. Hila. 2 points. Manzanero. Palpal. Ni Vesmundo. Atawa ni Vesmundo. Pass break. Kay Hila. 2 points. Lere by Ligi. Ligi. Pasto Perona. Perona. Perona atake. Kinaluwa ni Perona 2 points. Pirin mo. Vesmundo. Pasa sa gitna kay Hila. 2 points by Hila. Delmi. Wala pa rin. Nahuli. Rodriguez. Binigay kay Dorado. Papamali up. Ipinasa kay Hila. 2 points kay Hila. Rin. Nakakuha naman. Ni Perona Palpal. Ni Gesmundo. Binigay kay Hila. Hila. Atake. 2 points by Hila. Delmi. Toto B. Teto shoot. Toto B. Tumatake. Toto B. 2 points. Nawali. Manzanero atake. Pasto Libin. 2 points. Toto B. Nabatay ni Perona Toto B. Nakagaw ni Labugot. Pass break to Ramirez. Ramirez 2 points. Nawali Manzanero. Manzanero. Tumigot. Manzanero.
pass to limit. Nakaras ni Ramirez. Yes, Mundo. Wala mga kasahan. Bigyan ni Total B. 2 points. Pass to Ramirez. 2 points by Ramirez. Binigyan sa gitna. Binigyan kay Ramirez sa sulok. Ramirez for 3. Wala. Nawala ni Mundo. Pass break kay Belmin. 2 points. Rosa. As to Total B. Ata ito. 2 points by Total B. Yes, Mundo. 5. Bebenosa. Pass na pa sa ilalim. 2 points by Yes, Mundo. Gusto makuha ang lamang. Pero na. Binigay kay Ramirez. Tinira ng 3 si Ramirez. 3 points by Yes, Mundo. Binabatay ni Ramirez. Pass to Hila. 10 to shot. Ligat si Hila. Jump shot. 2 points by Hila. Pero na. Binigyan ng screen ni Rodriguez. Pass to Ramirez. Tumira ng 3. Ramirez. 10 to shoot. Yes, Mundo. Yes, Mundo. Umatake. Jump shot ni Yes, Mundo. 2 points. Nahol, Perona. Inatake. Pass to Oscar Palpal. 3 seconds. Yes, Mundo. Pass to Hila sa gitna. Hila. 2 points by Hila. Pero. Pass to Ramirez. Tumig sa 3. Ramirez bounce pass. To limit. 2 points. And to shoot. Yes, Mundo. Bibigyan ng screen. Then 5 to shoot. Yes, Mundo. Jump shot ni Yes, Mundo. 2 points. 4 na minuto. Perona. Tumira ng 3. Perona. 2 points. Yes, Mundo. Binabat na yan. Pinasa sa gilid. Wala ang bola. Nahuli Perona. Pass break to Ramirez. Nahuli Manzanero. 2 points. Nahuli Yes, Mundo. Yes, Mundo anangin. Pinaitaba ka Yes, Mundo. Pinulog kay Hila. 2 points. Si Manzanero. Masyadong malakas. Pero nahuli nila. Perona. 3 points by Perona. Peto shot. Manzanero tumira ng 3. 3 points by Manzanero. Yes, Mundo tumira ng 3. 3 points by Yes, Mundo Family. Last 10 seconds. Pero din tuloy. 3, 66.